जय जगन्नाथ सुनी फैमिली ब्लॉग्स को बहुत बहुत स्वागत। तो आज दिन मान मुझे कौन करुँच तो गोटे छोट ब्लॉग्सटा ही नहीं आसचे तो चैलेंज देखने तो ये मुझे जेहेतु सीजन चली तो ये माने लिंब पत्र कौला कौला पत्र प्राय होता है तो सहीटा हाटर नणा होता तो ताकू मुझे भाजी नौचे ताको भल भाव में गरम कड़े पकईकि भलसे रोस्ट करने जोटा कि पूरा खड़खड़ हो जोटा कि हाथ में भी आपड़ चूरी पारे मैंने पाउडर टाइप हो पार तो ताको सिम करके धिमी आंचरे मुझे भल भाव में रोस्ट कर नौ तो प्राय हो सारे तो ये मुझे कड़े पियाज कौन करना पियाज को काटिकी से जानी थी तार रेसिपी हेल्ले भी मु रेसिपीटा पूरा देखौनी जस्ट टिके कहूँ तो ये मो पियाज को भल भाव छोट छोट स्क्वायर साइज काटिकी चुन चुन काटिकी सोरष तेल पकईकि फ्राए करने मैंने बेसी फ्राए करें जोटा कि टिके सिझिला भाया हो गले ट्रांसपेरेंट हो गला ताठू भी तो पियाज टिके नरम होगा पर्यटन भाजबे नरम हो गला से मुझे 5टा टमाटो नहीं मीडियम साइज तो ताको भी सेमती छोट छोट साइज काटी ने काटिकी से लुण हल्दी पकईकि भल भाव में गोल ने तो चलती एमती रोषे जेहेतु आज किसी खास मेनू ही ना जेहेतु आज बुधवार तो जानी थे तो ये मो सान पु आसी कहे मामा मत पिता लगुच मु भाजुची तो ताको पिता लगुच न खाई तो आसिक कहे आया कितना बासन पड़ता भी धोई नौ कारण अल्प अल्प बासन पड़ी बहुत सारा हो जाए तो अपेक्षा अल्प अल्प बासन धोई देकी रखीदेटा बेटर तो सहीटा मतलब भल लगे तो से तो किसी ना कि तार गोटे कम्प्लेन थाए से आसी बस कौथ सी तार कम चलती तो सेपट साइड मोर हो गैस एपटे बासन धुआ भी चलती दुईटा तो ये मुझे टमाटर काटी नौ आगुतरा मुझे कहीदी तो चली प्रोसेसिंग लेट्रे चलती कि मुझे आगुरी कही ठीक अच्छे तो ये टमाटर काटिकी बसई नौ ये लुण हल्दी भी दे दूचे लुण स्वाद अनुसार स्वाद कौन पिता जमी जिते स्वाद देगी करें भी तार टेस्ट से गोटे ही थाए पिता ही थाए अलग किसी न थाए तो ये चलती मोर गोटे पर गोटे कम चलती एमती बहुत परिवार अच्छा परिवार अच्छी जोटा कि जिते जहाँ कर तार भल किसी जिनस देखा जाए कि ना कि थाए तार कहनी से
ଭଲ ହିଁ ଥାଏ, ଭଲ ସହିତ ମନ୍ଦ ବି ଥାଏ। ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ କି ସେ ପୁରା ଭଲ, ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି ଯେ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି, ସେସବୁକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ହାତରେ ଚୋରି ନେଇଥିଲି, ସେ ପୁରା ପାଉଡ଼ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜୁଛି, ସେଥିରେ ମାନେ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ସେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ଆଉ। ତ କହୁଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ପରିବାର ଅଛି କି ବୋହୂ ଯାହା ବି କରୁ, ଯେତେ ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଶୁ ହଉ, ଶ୍ୱଶୁର ହଉ, ନଣନ୍ଦ ହଉ, ଦିଅର ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ବୋହୂର କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏନି। ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହୁଏ, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି। ତ ଛାଡ଼, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ ତ ଚାଲିବନି ନା। ତ ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ସେସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇଦେବା ହିଁ ଭଲ। ତ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଲୁଗାପଟା ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛାତକୁ ଆସିଛି, ତ ଦେଖିଲି କେତେ ଖରା, ମାନେ 10:30 11ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କେତେ ଖରା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ରାତି ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। କ'ଣ କିଛି ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିନି, ଏଇଟା ଖରାବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। ଭୁଲରେ କହିଦେଲି। ତ ଏଠି ଖରାବେଳ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି। ତ ଏଠି ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ସବୁ ପକେଇକି ପୋଡ଼ିକି ତା'ର ଗୋଟେ ପାଗ କରିବା, ଆଉ ପଖାଳ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେବ ଆଉ। ତ ସେଇ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ତରକାରୀ ହଉ, ଭଜା ହଉ, କିଛିଟା ବି ହଉ, ସେସବୁ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଦଳାଦଳି ତା'ର ପାଗ କରିକିରି ଖାଇବାର ତା'ର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ତ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚର ମେନୁ କହିଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ବାସି ପଖାଳ ଆଣିଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର। ଯିଏ ଓଷା କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୋର ସୋମବାର ବି ଓଷା ଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ଲାଗି ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲେ ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଭାତ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବାସି ପଖାଳ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଲଗେଇଖିଆ ତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେସବୁକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ପାଗ କରୁଛି। ପାଗ କରିକି ବାସି ପଖାଳଟା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେବ। ବାସି ପଖାଳଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ୟା ତୁଳନାରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଭଲ ଥାଇପାରେ। ବାସ୍ ବାସି ପଖାଳଟେ ମିଳିଗଲେ ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ପଖାଳରେ 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ଖାଇବା ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କିଏ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି? ଏ ଖରାଦିନ ତ ଆସିଲାଣି, ଖରା ଏଥରକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଉଛି। ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପରିବା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସବୁ ଅଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେସବୁ ରହିଲେ ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ତ ପରିବା ଏବେ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମାସ ଗଲେ ପରିବାର ମାନେ ମିଳିବନି। ଯଦି ବି ମିଳିବ ବହୁତ ରେଟ୍। ତ ଯାହା ମିଳୁଛି, ତ ତାକୁ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାରୁ କିଛି କିଛି ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତୁଳାଟେ କରିବି ରାତି ପାଇଁ। ସନ୍ତୁଳା, ରୁଟି, ବାସ୍ ସେତିକି। ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏତିକି ଆଉ। ଏଠି ପରିବାଟା ସବୁ କାଟି ଦେଉଛି। କ'ଣ କାଟୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ
कखारू गोटे नहीं कखारू काटी किसी तापरे बीन्स काटी गाजर काटी आलू सारू आउ सजना छुई बैगण मटर बीन्स जोड़ा मटर छुई जोड़ा थिला से मटर को पकईची तापरे पकईची पोटल जह्नी सबू को मिक्स करी पोई टिके डांग पकईची सबू को मिक्स करी तार गोटे सन्तुलाटे करी आ सन्तुलाटे भी होता भी जबरदस्त खाली मु करुच्ची बोली नुह एक्चुअली भी भल होता कारण ये रुटी सन्तुलाटा ना सेटा है मु मंगलवार राति करी है बुझिपारे कि आउ मु बुधवार दिन मु खाइली केतबेले सकाळे खाइली गोटे रुटी सहित से सन्तुला को टेस्ट कली एत बढ़िया लगुला कि भोक लगुला बोली सेमती लगिला कि कौन किंतु भल लगुला सन्तुलाटा करेंगे से रसुण टिके अधिक टिके बघारे लंका पंचफुटण रसुण पकईकी बघारे आउ जीरा लंका गुंड करके पकईकी धनिया पत्र देदेवे आउ किसी दरकार नहीं बस आउ से भाया करली सेमती दिन मान चलती मोर आटा तो मोर फास्ट ब्लॉग्स से जिते मत टिके कोऑपरेटिव करेंगे जदि भी किसी भूल चूक हो जदि वीडियो रे किसी थी ताहले एडजस्ट करने को मु ट्राए तो करी जोटा कि भूल न हो जेहेतु तो फास्ट तो ठीक अच्छे कमेंट रे कहले मु बागेबी सब जिनस हो प्राय सन्तुला मोर गला खाली बघारी भी बघारी की ओल्ल रुटी स्टार्ट करी रुटी सन्तुला मोर हो गले रुटी एवं करी बस या हाँ अपन देखिए एंजॉय करंतु मु रही धन्यवाद।